Yan guys, malapot-lapot na po siya. Gagawa po ako ng ice candy guys. Yan, palaputin po na yan. Sige, mamaya ulit guys. Pakita ko sa inyo. So guys, yun po yung mga ingredients na yan para sa ice candy. Yan po. Dinurog ko na po itong cream oil. Yan guys. Ayan guys. Malapot na po siya. Maya-maya konti, titimplahan natin. Pinapalamigan natin guys. Ayan. Ayan guys. Ilagyan na natin yung sugar. Next, angel condensada. Hindi naman ako napapamantuwa. Hindi ka naman ako magkaroon. Gusto mo pa usama ko. Next, cowbell condensada. Ayan po. Mamaya simutin natin yan. Susunod na po natin itong cream oil. Ayan guys, lagyan na natin. Next. Next again. Ayan po. Haluin na po natin. Ice candy po yan guys. Mamaya po pabalutin na po natin yan guys.